Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад бародарони азиз. наври имрӯзаро аз мошинбозори Душанбе омода кардагим ва якчанд мошинҳои гуфтагии шуморо мо имрӯз барои шумо пешкаш мегардонем. Ва як бародар мошини фурӯшӣ доштааст, срочно мефурӯшад. Lada Priora. Солаш 2007, объем 1.616, газ бензин, евро 4 газ дорад. Документош ҳам ҳаст. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Нархаш 30,000 сомонӣ бо гуфтааст ки чақчақ мекунем ва савдо дар болои капоти мошин мешавад. Номерош 208 15 63 63. Mercedes E-класс, солаш 2008. Ҳозир ҷамъ ҷо шахсӣ ба навор мегирем. Хай бухтон бештар маълумот мегирем. Мошин Америка. Хай насибе чахтон дестем. Уҷа танирохташ 5 моҳи дига камераи хафо кор мекунад. Обчота балона, салон шаҳр мегирем. Салон шаҳр як тамошо кунем. Як хойш. Баро се қабат мешаванд. Электропакет, салон сия. Потолок панорама. Agar pesh megirim bilan fulay mana elektropaket xo'p multirol avtopilot 200,000 probeg коробкаш автомат пилот кондиционер монитор обогрев лифт обогрев рул потолок панорама ҳама навратиш кор мекунад. Обаби мотор севарим AMG و بنزین خولیه نقشه چند میتیاکا نقشه و 125,000 هم نمره همونو میشوانه و 914 40 زنگ میزنیم برای شما را بو بیشتر معلومات میتونم خب با موبیلان دوره. Kia K7 солаш 2010 бисёри бародаро Kia поиш кардаган K5 K7 Optima марамайна Kia K7 солаш 2010 ана дозам аҷо шахсу ба навор мегирем тамошо мекунем. Мошин таъминот кардаги уҷа таъминот ҳам ҳаст балоно нав барош электропакет салон сия ана Белью, коробка автоматай, старт-стоп. Обогрев сидений, лифт сидений, мультирул, автопилот. Хоб пробег ҷа нишон додагӣ нест. Хоб старт-стоп, коробка автомат, кондиционер, хоб камера. Наварот кор мекунам. Бензине то газу бензин. Объем 2.7 газу бензин. چند سمکه نرخش باید؟ 125,000 بو ارزون میشه. 125,000 با موبیلان دوران نوبت فون ابو کمونه 77 4 تا 266 خیلی واریانت ولی چی داره که فقط سون سون داره فرانی بعد همین چند خام پرمیر راسخود داره راسخود کنم باید راسخود نداره نگیری فقط هایی کنم داره Opel Astra солаш 2000 мотор инжектор 1.6 ана газ бензин уҷа танировка дора уҷа танировкаш то моҳи октябрай 4 та балон нав хайна свеча кондиционерш кор мекунад хане
Обдуца електра. Коробкаш механик, кондиционерш кор мекунад. چند سمت نرخش با؟ 47 تا. خیلی همون مسئله کوزوف موتور همش صد فویزه سوزه هم پزرگی نه یکم چی نداره سوز 2002 2002 یا؟ 2002 ای بوما 2000 میشه گفتیم سرشار 2002 بوده 2002 سوز 47 تا میگیم با سالوش میتونیم گازش یورچو یورچو خیلی راسخول نشنی نداره نه خشیش چی خیلی هم میره 100 فویزه و چند 47 تا 47 با سالوش میتونیم نمره تلفن هم بیاکم 931 931 84 84 84 84 91 91 خب زنگ میزنی اگه برای شما را بیشتر معلومات نیتا واریانت های علیشی داره که نه فقط شما فقط برادرایی که کارولی اکسیو پرسیدگی بودن مرامید یک سال 2008 6 ماهگی اوجاتوش و بالونو نو از یک شوا مجوش از سیونکا میکنیم خیلی بختون بیشتر معلومات میگیریم ماشینی یک دسته الکترا پاکت автомат ай монитор кондиционер кор мекунад белюк این موتور یکرین بنزینی خولیه ماشین بنزین خط گشتگی گاز قطعی نیست ماشین یک دسته خب نقشه چند سوختی اکا؟ 67 هم خب هم نمرو همونه میشه 918 45 95 35 زنگ میزنیم برای شما را بیشتر معلومه میکنه واریانت ها علشی دوره یا که علشی خیلی واریانت ها علشی هم دوره BMW семерка бародаро солош 2002 мотор 3 объем мотор 3 дизель хуб зама ҷо шахши ба навор мегирем тамошо мекунем ана махфутун ша номра кара мемонем занг мезанем бештар маълумот мегирем хуб уҷат дораем охакане уҷатошам ҳаст оз як салоншам бигирем салоншам як тамошо кунем электропакет автопилот мултирул правый хай нишон додагӣ нест дар стоп коробкаш автомат кондиционер монитор пелюка چند سمکه نرخش؟ 65,000 با موبیلت دوره ولی مسئله هم کوزوف موتور خداویش خیلی خبر زرگی خیلی ندارانه خب نمره تلفن هم بیا کمونه 554 61 65 65 خب واریانت های علیشی دوره که فقط سوم سوم خطی خب زنگ میزنی یکه برای شما را بیشتر معلومات بزن مرسدس یک کلاس 2800 امریکانکا объем 3.5 май бензини холи бегаз она як сол уҷатош бо балони латошон миёна салон як мегирем салоншам як тамошо кунем электропакет обогрев сидений лифт сидений мультирул автопилот
124,000 пробег дорад, коробкаш автомат, плюс кондиционер, монитор, люк ҳам дорад. аз салона тамошо кунед. چند سوفتی کنار شا؟ 95 تا نمرو همونو میشوا. اونو 119 37 01 با معاملانی دورا زنگ بزنین برای شما را بیشتر معلومات میتونم.